2003 Ford F-250 4.2. It doesn't want to start. It cranks, but it doesn't want to start. But as you can see, the wires, some rot, it's some wires right there too. I fixed this truck like 3 years ago with the same problem. It doesn't want to start, but it's got some wires right there on top of the transmission. They were chewed. The rats chew the wires. So that's what I'm gonna check right now. And right here, the guy said put a trap, but the other rat was eating the other rat. So I'm gonna wash it right now. See, I'm gonna try to rinse a little bit this truck. All right. Esta camioneta no prende, pero tiene muchas mordeduras de rata en muchos lados del cable. Hace 3 años yo arreglé esta camioneta con el mismo problema. Tenía unos cables por allá abajo en la transmisión. Sí, ahorita trae ese cable que les enseñé ahí, ese otro que está mordido. A lo mejor trae otro por allá. Pero ahorita voy a enjuagarlo porque tiene... aquí había puesto una trampa y vino otra rata y se la estaba comiendo a la otra rata muerta. So, la voy a enjuagar para tratar de quitar tantito la suciedad de las ratas y limpiar todo esto. Voy a tener que quitar las bujías y todo eso. Voy a hacerle un tune-up también. I'm gonna do a tune-up, so I need to wash all this right here. I need to change the spark plugs, the wires, and clean. That's why I'm gonna clean everything, so I can work better. Okay, I'll see you then. Ahí los vemos al ratón. So after we wash this truck a little bit, not so good, but it's a little bit not so dirty. See, let's check. Let's put the scanner, see what it says. Vamos a ponerle la scanner. Pero antes les voy a enseñar algo. Antes de ir allá, voy a poner la scanner y les voy a enseñar algo antes. Before we go in there, let me show you something. Okay, to check and eliminate if the fuel pump it's the one that is not working. Sí, para eliminar, digamos, para saber si no es la bomba de gasolina la que nos está fallando, aquí vamos a quitar donde jala el aire, donde está el filtro de aire, lo vamos a quitar. We're going to remove this part where the filter goes, and we're going to use some starting fluid or carburetor cleaner. Si vamos a usar de limpiador de carburadores o de nomás le vamos a echar aquí un poquito y así vamos a eliminar si es la bomba del gas o es otra cosa. Si prende aquí, a la hora de echarle le vamos a echar aquí ahorita, y si prende, tenemos un problema con la bomba, que no esté jalando, que esté un cable roto, el relay o otra cosa, ¿verdad? Pero si no prende, entonces vamos a checar otra cosa, no el fuel, no la bomba, algo relacionado con la bomba, ¿sí? Con la gasolina. If the car or the truck starts right now, it's something wrong with the fuel system. Maybe the relay, or maybe something related to the fuel pump. But if it doesn't start,
after we put this starting fluid or this carburetor cleaner, if it doesn't start, well, it's something else, like the crank sensor or something like that. ¿Sí? Vamos a echarle un poquito y si prende, entonces tenemos un problema con el sistema de la gasolina. Vamos a echarle aquí un poquito, un chorro. Ahora vamos a prender. So as you can see, it tries to start. Let me put some more. A little bit, not too much. Okay, let's check the fuel system. Vamos a checar el sistema de la gasolina. Now we know we have a fuel related problem. I'm going to put the scanner on to check if it shows some codes. ¿Sí? Voy a ponerle la scanner allá a ver si enseña algunos códigos. Okay, let me connect the scanner. I know it's the gas already, but I'm gonna just hook up the scanner. I'm gonna jump right there, the relay, to make see if the fuel pump works. If it's not, we're gonna check on the fuel pump, the pressure and everything. We'll see what we need to do. Are you in need of auto repair? The fewer steps and the closest steps to make it work faster, and we know the problem faster. That's what I'm gonna do. Okay, now I'm gonna just put the scanner to see if it shows some codes. We know it starts because I put the starting fluid and it runs for a while, so it doesn't have gas. It got spark, but it could be that spark plugs are flooded, or because this guy, he left the truck parked. He said it was working right, but he left the truck parked for 8 days and he went to California and then come back and then it won't crank. So it could be that the rats chew some wires or the fuel pump get stuck. Sí, voy a checar esto con la scanner, porque vamos a ver lo más corto que podamos encontrar el problema. Ya sabemos que no tiene gas. Ahorita vamos a cruzar el relay para ver si trabaja la bomba, checar la presión. 2003 Ford F-150 4.2. ok, vamos a checar si tiene presión. Vamos a checar también si no es que las ratas se comieron los cables, que esto es lo más seguro, que esté un cable por ahí todo masticado. Este vive por allá metido en un lugar donde hay muchas víboras de cascabel y ratas, y pues al haber ratas hay víboras de cascabel, o víboras porque comen las ratas. Ok, retrieve all memory codes. Vamos a agarrar todos los códigos. This guy, este señor dice que estaba trabajando bien la camioneta, pero se fue a California por 8 días, no sé, y que dejó la camioneta. Cuando regresó ya no prendió la camioneta. So, pudiese ser que la bomba se pegó, o pudiese ser que
las ratas masticaron los cables, que puede ser que sea lo más seguro. Las ratas andan mucho allá donde está el monte, vive allá metido en el monte este señor. Ok, memory, fuel pump, secondary circuit high. Sí, fuel pump, secondary circuit high. So ahí tenemos algo que no está funcionando bien en la bomba. Oil pressure switch aquí. SCP data fault for oil meter. SCP ignition run circuit fail. See, battery voltage. All those codes. We're going to start with the fuel pump. Vamos a empezar por este. A lo mejor nada más es el puro relay que no sirve. Ok, vamos a ver. Ok, so let's see that codes. Vamos a guardar estos códigos. Como digo, a lo mejor nada más es el puro relay que no sirve, pero vamos a checar. We need to check what's wrong. It could be just the relay. Maybe it's short because the rats chew the wires and then they got together. Sí, a lo mejor las ratas masticaron los cables y pues se juntaron, ¿verdad? A la hora de que los mastica, pusieron todos juntos. Okay, so let's check. I'm gonna find out the diagram for this truck for the fuel pump. Okay, let me go find out the information. I'll be back. Vamos a buscar la información, ahorita regresamos. Okay, let's continue with this truck. We need to check the relay, the fuel pump relay. See, let's pull this one out. I'm gonna remove this one. Just pull it up. I'm gonna remove it. See, and then I'm going to check if it's getting current from the switch and from the battery to the fuel pump relay. I don't know if somebody checked it before, but here's a fuse right here. It's a good fuse. I don't know why they put it right there, but I'm gonna check which one is the fuel pump, and I'm gonna check all the fuses. Voy a checar el relevador de corriente de la bomba y voy a ver si le llega corriente del switch. Voy a checar el relay. Okay, here say fuel pump relay. This one is the fuel pump relay. Este que está aquí es el relevador de corriente. This one is the relay, the fuel pump relay. Este es el relevador de corriente de la bomba. So, lo primero que vamos a checar aquí, si tenemos corriente del switch y de la batería, ok. And then the ground from the computer, and if it's going out to the fuel pump. Ok, vamos a checar si tenemos corriente ahí de la batería y de la
y del switch, ok, lo primero que tenemos que checar. Ok, let's remove it. Vamos a quitarlo. Pull it out, ok. Okay, we have the tester right here, tester light. Aquí tenemos el probador de corriente. Vamos a conectarlo a tierra. Aquí debemos de tener corriente en este. Debemos de tener corriente, sí, aquí está, en este lado, this one, it's the one that have current from the battery all the time. This one comes from the battery. Okay, aquí tenemos corriente de la batería. Aquí ahorita si prendo la llave en uno de estos dos, debemos de tener corriente. Si pongo la llave, I'm gonna turn the key on, we should have current right here. Tenemos que tener corriente aquí en uno de estos, y de aquí le va a mandar corriente de aquí a este, de aquí a este, de aquí. Cuando estos dos hacen contacto le manda corriente a este. Okay, this one it should send current to this one. We can jump right now, we can jump this one with this one, this one with this one, and make the pump run. ¿Sí? Podemos cruzar de aquí a acá y hacer la bomba que corra. Pero vamos a ver si tenemos corriente aquí del switch. I'm gonna turn the key on. I'm gonna turn the key on and I'm gonna check if we got current right here. I'm gonna left this one right there. Okay, right there. Ahí dejo el tester. Ahorita voy a poner la llave y si tenemos corriente aquí, el circuito de que manda corriente del switch está bien. Está bien, ya tenemos corriente de la batería, está bien. We have current from the battery, we're okay. I'm gonna check right now if we're getting current from the switch. Right there. Let me see, maybe not this one, maybe it's this one. This one is. See, it's very weak. Maybe we need to charge the battery, that's why. Okay, right now we have current right here and right here and right here and right here. Okay, I'm gonna check if this one it's sending current to the pump. Voy a checar ahorita si está mandándole corriente a la bomba. Lo voy a poner aquí y voy a poner aquí el tester en esta terminal. See, I'm gonna put the tester on this terminal right here because it's the one that crosses from the battery to this side. Okay, I'm gonna check it. See, I'm gonna put right there. I'm gonna start crank the engine, and right here should illuminate this one. Voy a prender la llave, voy a darle marcha y aquí debemos de tener tener luz ahorita que ponga que le dé marcha. Okay, let's crank it. Okay, so we got current right here. It means that the battery is low, but we got current right here. It means that we got current that goes to the pump. ¿Sí? Tenemos corriente aquí en esta otra terminal. Quiere decir que este relay está haciendo su trabajo y está mandando corriente a la bomba. Ahora necesitamos checar si esta corriente de aquí le está llegando a la bomba o hay un cable roto entre la bomba y aquí. Bueno, el cable está roto, ¿verdad? We need to know, because right now we know that right here's got current.
and this current is the one that goes to the pump. So right now we need to check over there at the pump and make sure if it's getting current all the way to the pump. If we're not getting current to the on the pump connector, we got a broken wire in between right here. See? Another thing I need to check is the crash sensor. I don't remember how it's called. No. The crash fuel sensor. It should be right there on the driver's side. I'm gonna check that one too. Okay, and I'm gonna put the battery to charge. Voy a poner la batería a cargar y voy a checar el sensor de ese sensor que tiene. Debe de tenerlo ahí en la puerta del lado del pasajero, abajo, enfrente donde van los pies. Ahí debe de estar un sensorcito por si tiene un accidente la camioneta, la persona o le va a choque algo o pega en algo muy fuerte. Ese tiene una canica y bota es como un breaker para que la bomba no siga trabajando en caso de un choque o de un golpeteo fuerte. So, voy a checar ahorita eso porque ya sé que tengo corriente aquí, quiere decir que de aquí me está llegando corriente y les debe de estar mandando corriente a la bomba. ¿Sí? So, ahorita lo que voy a hacer es voy a checar eso que les estoy diciendo y voy a checar allá la bomba. Ok, I'm gonna check the crash safety thing, and I'm gonna check the pump on the back if it's getting current, at least 12 volts. Okay, I'm gonna charge the battery right now. Voy a poner la cargadora. Okay, let's check the switch right there, the safety switch. Vamos a checar el switch aquí. Aquí tiene las trampas para las ratas. Aquí abajo vamos a see down here. We're gonna remove this one. We just need to pull this one out and remove this part. Just need to pull it out. Let's pull it right there. Oh, right here we got the problem right here. Aquí tenemos, yo creo que parte del problema. Let me show you.